हेलो साथी वेलकम बैक टू प्लस टू सीटीसी क्लास। आज भिडियो आम डिस्कसन करबा प्लस टू द्वितीय वर्ष कलार राजनीति विज्ञान प्रथम अध्याय गणतंत्र बा डेमोक्रेसी। गणतंत्र 20 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू गुड़ाक डिस्कसन करबा जहाँकि परीक्षा पई बेस आवश्यक। तो प्रथम एमसीक्यू डिस्कसन करबा चलो। प्रथम एमसीक्यूटा है गणतंत्र लोक द्वारा लोक उद्दिष्ट सरकार यहाँ किए कहते अध्यापक सिली, ख लास्की, ग अब्राहम लिंकन ना घ डाइसी। तो यार सठिक आंसरटा हो ऑप्शन ग अब्राहम अब्राहम लिंकन। ओके अब द्वितीय प्रश्न आड़ को जीवा। द्वितीय प्रश्न है गणतंत्र एक सरकार जो कि प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहित थाए या किए कहते अध्यापक सिली, अध्यापक सॉरी अब्राहम लिंकन ना डाइसी ना लास्की। तो यार सठिक आंसर हो अध्यापक सिली ऑप्शन क अध्यापक सिली हो यार सठिक आंसर। तापर तृतीय प्रश्न आड़ को गति करबा। तृतीय प्रश्नटी है निम्नलिखित मध्यरु केउटी एक गणतांत्रिक नीति नुहे? क राजनीतिक समानता, ख जनता को सम्मान, ग विरोधी दल को दमन, घ संख्या गरिष्ठ शासन। तो हमको पचारि केउटा गणतांत्रिक नीति नुहे। देख राजनीतिक समानता यह तो गोटे गणतांत्रिक नीति। ओके जनमत को सम्मान यह गणतांत्रिक नीति। विरोधी दल को दमन यह एक गणतांत्रिक नीति नुहे। तो यह आंसर ग हो यार आंसर। अब जीवा 4 नंबर को निम्नलिखित राष्ट्र मध्यरु किए गणतांत्रिक राष्ट्र नुहे? भारत, युक्तराष्ट्र अमेरिका, चीन, इंग्लैंड। तो यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ग चीन। कारण चीन गोटे गणतांत्रिक राष्ट्र नुहे से गोटे कम्युनिस्ट राष्ट्र। 5 नंबर क्वेश्चन को जीवा। केउ सरकार रे जनसाधारण सार्वभौम भाव परिगणित होइतांती? केउ सरकार? ऑप्शन क राजतंत्र, ख गणतंत्र, ग एकछत्रवाद, घ अभिजात तंत्र। ए प्रश्नर आंसर समस्त जानचंती कि ख गणतंत्र ही हेबो जेटा कि सार्वभौम मिली थाई। जीवा षष्ठ प्रश्न आड़ को गणतंत्र सर्वोत्तम कर्ता किए? गणतंत्र सर्वोत्तम कर्ता किए? क विधानमंडल, ख कार्यपालिका, ग न्यायपालिका, घ जनसाधारण। यार सठिक आंसरटा हो घ जनसाधारण। जनसाधारण ही गणतंत्र सर्वोत्तम कर्ता। जनसाधारण ही सर्वोत्तम कर्ता। 7 नंबर को जीवा। किए पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र? चीन, युक्तराष्ट्र अमेरिका, भारत ना इटाली? तो सठिक आंसरटा हो भारत। कारण भारत होची पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र। तापर जीवा 8 नंबर क्वेश्चन को। 8 नंबर क्वेश्चन देख आधुनिक राष्ट्र ओके आधुनिक विश्व रे केउ राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित? ऑप्शन गुडा देखो क भारत, ख इटाली, ग स्विट्जरलैंड एवं घ इंग्लैंड। आधुनिक विश्व रे केउ राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित? तो यार सठिक आंसर हो ग स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड रे आज पर्यंत प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित। अब 9 नंबर क्वेश्चन आड़ को 9 नंबर क्वेश्चन दिया एथि मध्यरु केउटी प्रत्यक्ष गणतंत्र उपादान? ऑप्शन क गणभोट, ऑप्शन ख गण उद्योग, ऑप्शन ग अध्यादेश, ऑप्शन घ प्रत्याहार। उपादान केउटा? तो देखंतु यार आंसर हो ए तीनोटी हो अध्यादेश को छाड़ी। अध्यादेश को केवल अध्यादेश को छाड़ी ए तीनोटी क ख एवं ग समस्त प्रत्यक्ष गणतंत्र उपादान। क्वेश्चन बोल देछि तो समस्त प्रत्यक्ष गणतंत्र उपादान। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखा। 10 नंबर क्वेश्चन ता हला प्राचीन ग्रीक नगर राज्य रे केउ प्रकार शासन प्रचलित थिला? बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न एवं इंपोर्टेंट प्रश्न मध्य। प्राचीन ग्रीक नगर राज्य रे केउ प्रकार शासन प्रचलित थिला? ऑप्शन क राजतंत्र, ऑप्शन ख गणतंत्र, ऑप्शन ग एकछत्रवाद एवं घ अभिजात तंत्र। तो यार सठिक आंसरटा हो गणतंत्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गणतंत्र इज सठिक आंसर। अब जीवा 11 नंबर क्वेश्चन को किए गणतंत्र को अयोग्यतार शासन बोली कहछंती? क राइसी, ख लास्की, ग फुगो, घ ब्राइस। तो यार
ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଫରାସୀ ଦାର୍ଶନିକ ଫୁଗୁ, ଯିଏକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ଭଳି ଆଖ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡକୁ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି, ଭାରତରେ ନକ୍ସଲାଇଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ଓକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତରେ ନକ୍ସଲାଇଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଥମେ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ତ ଅପସନ କ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଖ ଲାସ୍କି, ଗ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଘ ନନ୍ ଅଫ ଦି ଏଭବ। ମାନେ ଏଥିରୁ କେଉଁ କିଏ ନୁହେଁ? ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଚାରୁ ମଜୁମଦାର, ଯିଏକି କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟିର ଜଣେ ଲିଡର ଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ଭାରତରେ ନକ୍ସଲାଇଟ ଆନ୍ଦୋଳନର ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ତାପରେ ଯିବା 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡକୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାରର? এটা ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେ ପ୍ରକାର? ତ କ 2, ଖ 3, ଗ 4 ଏବଂ ଘ 5। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ କ 2। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ନକ୍ସଲାଇଟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା? ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା। ନକ୍ସଲାଇଟ କ ବିହାର, ଖ ଓଡ଼ିଶା, ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଘ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଗ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଠାରୁ ହିଁ ନକ୍ସଲାଇଟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏଠାରେ କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ନକ୍ସଲାଇଟ ର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯିବା 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଡକୁ। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କଣ? କ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଖ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଗ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଘ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଲା ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର। ତାପରେ ଯିବା 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କଣ କହନ୍ତି? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ନାମରେ କଣ କହନ୍ତି? ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହନ୍ତି। ଓକେ, ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ? ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ବା ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଯିବା 17 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବା ଏ ଭିଡିଓର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା କଣ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ପଥରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ? ମତଲବ ଯାହାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଦିଗକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥାଏ, ଅଟକାଇଥାଏ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତାକୁ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଦେଇନଥାଏ, ତାହାକୁ ଆହ୍ୱାନ କୁହାଯାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପଥରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନଟା କଣ? ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା, ସାର୍ବଭୌମ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ଲୋକଙ୍କର ଶାସନ। ତ ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସରଟା ହୋଇଯିବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା। ଅର୍ଥନୀତିରେ ଅସମାନତା ଦେଖାଯିବା ଏହା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପଥରେ ଏକ ଆହ୍ୱାନ। ତେଣୁ ଏହା ହୋଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବଢିଆ ସେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବି ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବି। ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଧନ୍ୟବାଦ।